बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर बिलाल अरशद। आज मैं आपको हीमोक्रोमेटोसिस के बारे में बताऊंगा। हीमोक्रोमेटोसिस जो है बेसिकली ये आयरन स्टोरेज डिजीज़ है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी वजह से भी आयरन जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, हीमोक्रोमेटोसिस कहेंगे। नॉर्मल आयरन का मैकेनिज्म क्या होता है कि आप जब खाना खाते हैं तो वो आपकी जीआईटी के अंदर आयरन आ जाता है। ठीक है, आयरन को आपके जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं एंटेरोसाइट्स, वो टेकअप करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा एक चैनल होता है जिसको हम कहते हैं फेरोपोर्टिन। ठीक है, फेरोपोर्टिन इसे पकड़ता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है इनटू योर ब्लड सेल्स। ये जो नॉर्मल मैकेनिज्म है ऑब्जॉर्प्शन का आयरन की, ये हाईली जो है रेगुलेटेड मैकेनिज्म है। ये नहीं हो सकता कि आपकी बॉडी को आयरन की नीड नहीं है और आपकी बॉडी को आयरन वो देते रहें। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारा एक पड़ा होता है एंग्री सा मॉलिक्यूल पड़ा होता है हेप्सिडिन, जो आपका लीवर बनाता है। ठीक है, अगर आयरन की ज़रूरत नहीं है तो ये जाके फेरोप्रोटीन को पकड़ेगा और इसको इंटरनलाइज कर देगा, अंदर भेज देगा। अंदर जाके इसके साथ लाइसोसोम मिलेगा और इसे वो लाइसिस कर देगा, इसको वो खा जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोटीन है। अब ये जो हीमोक्रोमेटोसिस है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो आपका हेप्सिडिन होता है ये डिसरेगुलेट हो जाता है। ये डिसरेगुलेट किस तरह होता है कि आपके क्रोमोसोम 6 के ऊपर एक जीन पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं HFE जीन। ठीक है, ये जाके मिलता है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर 2 के साथ। ठीक है, और ये हैम्प जीन को बनाता है जिसको हेप्सिडिन जीन भी कहते हैं। और वो अल्टीमेट क्या एक्सप्रेस करता है, आपका हेप्सिडिन को एक्सप्रेस करता है। तो जेनेटिकली आपके अंदर क्या होता है कि आपके अंदर ये HFE जीन जो है 70% केसेस के अंदर ये सही तरह बन नहीं रहा होता, जिसकी वजह से आपका हेप्सिडिन एक्सप्रेस नहीं होता। और ये जो आपका आयरन होता है इसकी मोहर लग जाती है, ये आपके ब्लड के अंदर जाता रहता है। इसको रोकने के लिए हेप्सिडिन आपका मौजूद नहीं होता। और कुछ केसेस के अंदर आपके अंदर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर 2 और हैम्प जीन की भी म्यूटेशन हो सकती है। ये तो हो गया आपका हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। बाज़ केसेस ऐसे होती हैं कि आपका ये जीआईटी को बाईपास कर देता है आयरन। कुछ केसेस होते हैं, जिस तरह थैलेसीमिया का पेशेंट है तो वो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स बार बार लग रही हैं, तो ब्लड के अंदर आपको पता है जब 120 डेज आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स अपने पूरे कर लेते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं और उसके हीमोग्लोबिन के अंदर पड़ा होता है आयरन, वो आयरन आपकी बॉडी के अंदर रिलीज हो जाता है। तो या फिर आपको कोई एप्लास्टिक अनीमिया है जिसके अंदर आपका बोन मैरो ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है और आपका ब्लड ज़्यादा बन रहा है, तो उसके अंदर भी आपका आयरन ज़्यादा बॉडी का होगा। लेकिन हीमोक्रोमेटोसिस जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन ड्यू टू अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड हीमोक्रोमेटोसिस। फेंटन रिएक्शन एक होता है जिसके अंदर आपका जो ये आयरन अब्जॉर्ब किया है ये रिएक्ट करेगा H2O2 के साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाएगा जो हाइड्रोक्साइड रेडिकल और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। ठीक है, और साथ ये फेरिक बना देगा। ठीक है, ये फेंटन रिएक्शन होता है। इसकी वजह से ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनी है ये क्या करेंगी, ये करेंगे लिपिड पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है आपके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देंगी, आपके जो है ये प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी, और स्पेसिफिकली आपके लिवर के अंदर ये जो है हेपेटोसाइट को जब डिस्ट्रॉय करेंगी तो वो आपके सिक्रीट करेंगे, वो आगे एक्सप्रेस करेंगे अपने स्टेलेट सेल्स। स्टेलेट सेल्स क्या होते हैं, ये आगे आपके बन जाते हैं मायोफाइब्रोब्लास्ट्स, और वहाँ पे जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू जो है वो डिपॉजिट होने लग जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है और अल्टीमेटली इट विल लीड टू साइरोसिस। अब ये तो हो गया आपका आयरन अगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, अब किस किस जगह में ये डिपॉजिट हो रहा है हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो ये लिवर के अंदर हो रहा है, तो लिवर के अंदर जिस तरह हमने बताया स्टेलेट सेल्स बनेंगे और वो साइरोसिस करवा देंगे। ठीक है, दूसरा ये आपके हार्ट के अंदर जाके डिपॉजिट होगा। जब हार्ट के अंदर जाके डिपॉजिट होगा तो ये क्या करेगा, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कराएगा। ठीक है, उसके अलावा ये आपकी पेनक्रियाज को जाके अफेक्ट करेगा। आइलेट ऑफ लैंगरहांस जो है आपके पेनक्रियाटिक लैंगरहांस हैं उनको अफेक्ट करेगा, और उसकी वजह से क्या करेगा, आपका डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज करेगा। उसके अलावा आपके जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, आर्थरेल्जिया होगा। और लास्टली जो है ये आपकी स्किन के अंदर डिपॉजिट होगा और उसको क्या करेगा, ब्राउनिश डिस्कलरेशन देगा। ठीक है, जिसको ब्राउन्स स्किन भी कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये आपका क्या करेगा, ये आपके जाके गोनैड्स के ऊपर भी, जो आपके मेल्स के अंदर टेस्टिकल्स हैं और फीमेल्स के अंदर आपके ओवरीज हैं, उनको भी इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी लिबिडो कम होगी।
سیکشول ڈرائیو جو ہے آپ کی کم ہوگی, اور ساتھ آپ کا کیا ہوگا, فیمیلز کے اندر امینوریا ہوگا. اچھا, اب ایک بات جو یہاں پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فیمیلز کے اندر نارملی جو ہے آفٹر ایوری منتھ جو ہے مینسٹروریشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کا بلیڈنگ ہوتی ہے اور وہ بلڈ لاس ہو جاتا ہے. اب جو فیمیلز ہیں ان کے اندر یہ سمٹمز جو ہیں یہ ایز کمپیئر ٹو مین لیٹ ایکسپریس کریں گے. مین کے اندر بھی لیٹ ایکسپریس کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آئرن کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے اپنی سمٹمز پروڈیوس کرنے کے لیے. تو آلموسٹ جو ہے 40 ایئرس کے راؤنڈ اباؤٹ میلز میں ہوگا, لیکن فیمیلز میں اس سے بھی لیٹ ہوگا ڈیو ٹو دیئر مینسٹروریشن. اب آ جاتے ہیں اس کی لیبس کے اوپر. لیبس کے اندر ہم اس کا کیا کریں گے, لیبس کے اندر ایک تو آئرن زیادہ ہو رہا ہے تو سمپل سیرم آئرن آپ کا بڑھ جائے گا, ٹھیک ہے. پھر آئرن سٹور کس فارم میں ہوتا ہے, فیراٹین کی فارم میں ہوتا ہے, فیراٹین آپ کا انکریز کر جائے گا, ٹھیک ہے. پھر جو آئرن ہے اس نے جو ہے بائنڈ کرنا ہے, وہ جو آپ کی پرسنٹیج ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی, کیونکہ آئرن تو سارا بائنڈ ہو گیا تو ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کیپیسٹی جو ہے وہ آپ کی ڈکریز ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ لیور کی بایوپسی لے سکتے ہیں. جب آپ لیور کی بایوپسی لو گے تو اس کے اوپر براؤنش گولڈن کلر کے آپ کو وہ آئرن ڈپازٹس ملیں گے. اب وہ دو کیسز میں ہوتے ہیں, یا تو آئرن یا پھر لیپوفسکن جو ہوتا ہے وہ آپ کا اس کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم پرشین بلو سٹین اس کے اندر کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, وہ بلو سٹینڈ ہو جائے گا اگر آئرن ہوگا تو. اس کے علاوہ آپ سی ٹی اسکین کروا سکتے ہیں دیکھنے کے لیے ہیپیٹومیگلی وغیرہ. اس کے علاوہ آپ ہارٹ کو دیکھنے کے لیے ایکو کروا سکتے ہیں, ای سی جی کروا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا آئیں گی آپ کی. اور سب سے جو ڈائگنوسٹک ہے نو ڈیز وہ ہے کہ اگر آپ کے ریلیٹو کسی کے اندر یہ پرابلم آ گئی ہے تو پھر آپ کیا کرائیں گے, جینیٹک ٹیسٹنگ کروائیں گے, وچ از ایبسولوٹلی ایکوریٹ. موسٹ ایکوریٹ جو ہے وہ آپ کی جینیٹک ٹیسٹنگ ہے, جس کے اندر آپ کس جین کو دیکھیں گے, HFE جین کو دیکھیں گے, اور وہ کیا کرتا ہے, یہ آٹوزومل ریسیسیو ڈس آرڈر ہے. تو اگر آپ کے کسی ریلیٹو کو ہو گیا تو دیکھنے کے لیے کہ یہ آپ کے اندر تو نہیں ہے, اس کے لیے آپ جینیٹک ٹیسٹنگ کرواؤ گے. اچھا, اب اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس کیا آتا ہے. ٹریٹمنٹ کے اندر اس کے اندر جو ایبسولوٹ ٹریٹمنٹ ہے اس کی وہ ہے فلیبوٹمی. وٹ از مینٹ بائی فلیبوٹمی. فلیبوٹمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بلڈ کو ڈرا کیا جائے گا. تو پیشنٹ کو کہا جائے گا کہ ہر 2 سے 4 مہینے بعد آپ جو ہے اپنا بلڈ جو ہے ڈونیٹ کریں, آپ لوگوں کو جو ہے بلڈ دیں یا ویسے اپنا بلڈ نکلوا لیں, تو فلیبوٹمی ہوگی. اگر کسی وجہ سے یہ فلیبوٹمی کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے تو پھر اس کے اندر ہم کیا کریں گے, چلیٹنگ ایجنٹس دیں گے. چلیٹنگ ایجنٹس جو ہیں وہ آئرن کو پکڑ کے آپ کی باڈی کے اندر سے نکال دیں گے. وہ چلیٹنگ ایجنٹس کون سی ہیں, چلیٹنگ ایجنٹس ایک آپ کے پاس ہے ڈیفروگزامائن اور ایک ہے آپ کے پاس ہے ڈیفروسائروکس, ٹھیک ہے. یہ 2 چلیٹنگ ایجنٹس ہم اس کو دیں گے.